มาก็จะเป็นพันไม้นำเข้าจะเยอะนะที่ลูกค้าได้เห็นทั้งสองฝั่งเรานี่เองนะครับผมถัดมาสองต้นคู่นี้จะเป็นต้นปลาบับนะครับนี่เป็นต้นเล็กของเขานะอายุ100 ปีแล้วนะว่าเฉพาะต้นเล็กข้อมูลของเขามานะอายุของเขาอยู่ได้ถึง 2,000 ปีนะครับต้นปลาบับนะครับใส่ทิ้งหลังทีนี้ลูกค้านะก็จะเป็นต้นปงนะฮะที่นำมาจากประเทศญี่ปุ่นนะเห็นต้นต่างๆเล็กนะครับผมรับเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นการเจริญเติบโตเขาช้านะ2 เซนติเมตรต่อปีนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างจะโตช้าหน่อยนะครับต่างจากต้นปาล์มนะต้นปาล์มจะสูงกว่าเยอะนะต้นปงจะต่ำกว่าตกต้นละ100,000 บาทนะครับลูกค้าลองต้นนะครับwala kang maintindihan sa ต้นไม้ ano niya ไม้ที่แพงมากนะครับ sinasabi เดี๋ยวผมจะแนะนำห้องพักกันก่อนนะเดี๋ยวให้รถ tayo pala ito แซ nasa งไปก่อนรถอยู่ด้านหลังละ yan mga cows ด้านซ้ายของลูกค้าฝั่งนี้จะเป็นห้องพักนะฮะเด็กสายตึกนึงก็จะมีอยู่4 ห้องด้วยกันนะครับห้องนึงก็จะมี1 ห้องนอน1 ห้องน้ำนะครับที่นี่ก็2,800 ถึง 3,000 นะเกิดลูกค้าติดต่อสนใจเข้ามาก็ติดต่อเข้ามาทางเพจได้นะครับก็เราทำผ่อนแบบนี้แบบครอบครัวเราได้เดี๋ยวฝั่งนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำก่อนนั้นก่อนเมืองก่อนนะเป็นบ้านพักชั้นเดียวนะครับฝั่งนี้นะมี2 ห้องนอน2 น้ำ1 ห้องนั่งเล่นนะครับด้านฝั่งมือสามารถเอารถขนตัวเรามาจอดที่ห้องพักเราได้บ้านนะครับmeron statwa เพราะว่าวันนึงเราอาจจะชมก่อนไม่หมด llama donkey เดี๋ยวผมจะมาจอดสถานีแรกกันก่อนนะครับที่ลูกค้าได้เห็นลูกค้าอยู่ด้านหน้านะฮะเพราะว่าเขาถ่ายรูปเสร็จหมดแล้วเราจะไปจุดที่2ต่อแล้วนะลูกค้าไม่ต้องรีบตามเขานะเพราะว่าเราจุดแรกของเรานะให้ลูกค้าเดินขึ้นไปทางนี้นะฮะด้านขวามือจะรู้จะเห็นหมดนะมีนกแก้วมาคอนะช้างน้อยแสนรู้นะฮะปลาช่อนยักษ์ใหญ่อเมซอนนะครับน้ำหนักตัวของเขา80 ถึง 100 กิโลกรัมนะถ้าเราไม่ลงจุดนี้เราจะเสียใจเนาะเพราะว่าเราไม่ได้วนรถกลับมาอีกแล้วนะประมาณนี้นะจ๊ะโอเคจ้า first station นะ take photo first station Orchid Garden and Populi Garden นะเราไม่จำกัดเวลาครับว่าคือของเราจะมาเรื่อยๆเนาะถ้าพร้อมเมื่อไหร่เราtake photo ถ่ายตรงนั้นนี้เพื่อพร้อมเมื่อไหร่ไม่มีอะไรอยู่ในน้ำไม่มีอะไร okay, stop na namin. Nandito na kami sa orchid area. Puro orchids. Ito, mga to. Ito palang first station. First station. Yan, Orchid Garden. Ito, papicture tayo dito.
Nandito ako sa mga dinosaurs. Yan.เขามีข้างบนเขามีข้างบนแล้วก็วนไปนู่นน่ะ Mga dinosaurs. Dinosaur Valley. Uwi na raw tayo. Send na siya picture. Sasakay na kami ng ano. Kasi kapoy na. Kapoy kap. Nanto ba ako doon sa sasakyan? Ayun, tapos na kami sa Dinosaur Valley. So enjoy naman. Puro lang siya replica ng dinosaurs. Oh. Di na? Big C na? Ano naman Big C dito? Kapoy krap. Oh. Huwag naman dito, nakapatong yung paa mo. Kapoy. Oh. Nakain lang. Wala akong magagawa. Isin mo na lang. Ayun na po, amoy na namin. Ito yung ticket ko. Wala. Ay, di tayo walk-in. Baka ibang ano to? Baka ibang grupo to. Ay, ibang grupo to. It's different group. Different. Is it the same? Because we have Oh, yes. Thailand. Alcohol. alcohol. Buti naman. Tira nila alcohol. खाली सिटी टू जे ट्रान्सपोर्टेशन નો જે ખર્ચો થાય એ જ તે અને આપણો ઊંધો કાન પકડવાની જરૂર હોય એને કે ઓની ટિકિટ ભાવમાં કેટલી થાય એ બજારમાં જઈને હવે તારા 500 બાદ થશે Totoo ba yan? બાદ કરને આના ઇન્ટેક છે ₹1500 ખબર છે કેટલો ગયેલો ત્યારે કીધા હોત ને તો આપણે કહી દેતા Oh, may camel dito. હા 1200 બાદ Hindi kinain ng boy yan. Ayun oh. Baboy yun. Wala na ba tayo dito kanina? Tayo nakikita natin ulit. Kung dito tayo nakapwesto, hindi natin makikita. જઈને હોઈ જાય પછી સાંજે કે જવું હોય તો કામ આવે કાલે આપણે રેગ્ડી કર્યું ને બધા Campbell Ow!
Bonsai, yan mga bonsai. Oh. Bonsai. Ayun na naman ako, doon na naman ako. थाईलैंड है कौन अपने जन ने आवाज नहीं बिहार Ayun na lang, si ano. Kong versus Godzilla. ये मतलब जबरी जबरी सिमुल आई नहीं Alam ko. Ay, hindi. Yan, tapos na yung ano namin, tour namin sa ano. Naikot na namin lahat. So, okay naman. Machay, naikot na natin lahat? Naikot na natin lahat? Guys. Mga piling Thailander. Punta na kami sa Big C. Bibili lang lang kung ano-ano. Kasi nakakapagod. Baka bibili ako ng coke dito at lobat na ako. Oy, ang lamig. Ay. Sayang ba? May masarap inamin dito. Ayun mo, may park. Ni. Elephant. Nahawakan niyo yung kadena niya, parang gusto niya kumawala. Oo. Parang humingi siya ng tulong. And we're going to Car Museum sa Nongnong Tropical Garden. Wow. Gusto ko yung chai, oh. Mas pinaliit na Mr. Bean. Di ba? Mr. Bean. Ito maganda Chevy, oh. Yun, oh. Pogi, oh. Pero parang ang laki ng entrada mo. Okay naman, ah. Pero ano lang, oh. 2-seaters. So, 2-seaters na lang. Ito 2-seater, ayun, oh. Ito pang ice. Ito rin ko lang kung pang ano, eh. Pang ano? Pang safari. Ano ay ba? Ano? Wow. Ano yata ito, mama? Customize? Electric yata ito. Oo, baka. Oh, ikot tayo. Ito, jet ski na ano, motorcycle.
Ito cute na ano, F-150. Ito rin. Ito maganda oh. MTB. Oh, Laki-laki mo. Tsaka ito pwede nyo na. ito pwede ko manewin oh. 2C. Parang customize siya. Puro customize. Oo. Ang laki na ito. Taktora ba to? Kaya, malaki ng gulong tapos ang liit ng ano. Ito, gusto ko to. RAM. Ito. Ayaw, oh, customize natin naman. Di ganun kapulido yung pagkakagawa. Hindi nga. Customize na. Ayun, oh. Yung pagka-Ford niya, oh. Pintura lang. Hindi siya ano. Kahit nga feeling ko yung hammer, hindi naman talaga hammer yun. Ayan, hanger. Hanger. Hanger Oh, turbo. hammer. Hindi hammer. Hammer. Ayun pala yung mga ano pala siya. Ayun. Ito yun eh. Saan? Yan. Saan ito? Oo. No. Dito tayo mag-aantay sa tapat. Dyan sa gate. O dito na lang tayo. Ito lang na tayo. 1,001 place. Ha? Makakain. Hindi na. Pwede naman tumambay dyan, di ba? Pwede lang siguro. Hindi tayo palayasin. Hindi naman siguro. Meron silang siyang na ano namin. Kaso paano siya, hindi ata siya. Hindi siya. Ay, kapoy. Kapoy na. Kapoy kahap. Pagod na. So, meron pa kaming last one. Yun ang pinakahuli yata. Check ko yung ano tayo. Ano natin. Generali na. Mas okay na kami. Punta kaming Judge Fair kakain. And see you later. Dito kami sa tawag dito. Wait. Buddha something. Laser Buddha daw. Laser Buddha. Yan, gawa sa laser yan. Di ba? At ay magandang pwesto dito sa malapit. Yan yun. Papa-picture lang kami dito. Then, break namin kasi ang init. Grabe. Sobrang init. So, ayan yung ano. Gawa sa laser. Saan pinapating yung laser dito? Yan yun. Yan ito. Gawa daw sa laser yan. So picture kami. Pero ang init. Grabe. Nahuli nga si Indian. Lamang. Dadan. Bye-bye, Buddha. Yes, I treat you. Thank you for a nice weather. Ayun yung ano.
Buddha. Yan.